amo Unsa sad mo nga barangay? Unsa mga barangay? kanang paglinog jud naaktuhan dito ko ila Ma'am Cabrera. Trabaho man gud ko nya dayon ning uli ko diri pag anang mga alas 10 ako gisusi akong pamilya sus karon kay diri na sila nang panik na sila nya pag anang ko sa gunson ka istanan nya Dugay na human. as in dugay kami din nagpanik lagi sa Ma'am Buena. Mga pila minutes jud lapas minutos. Hangtod nagbuntag ang kuan. Hangtod nagbuntag. Wa jud mi katog. Tungod hala na nang hilak na jud mi. Unya kanang kuan. Si nagpanik mi nga kuan. Hala asa man may ani pa dong. Na ana nya karon na normal na hinay-hinay pero di sa jud ingon nga anang makasud mis among balay kay tungod ang among balay Until no. Sihugno kung balay Tulo na kagabi eh. tulo na ma'am diri jud mi nang higda iguan managan mi mangita mi asa mi mo tisok nya dayon kuan kanang mangita jud mi nga kinahanglan nga masikti jud among kaugalingon nga dili lang jud bahala na lang mga butang mga vibe kay makita ang kwarta makapalit og materialis moro jud among gipangayo mabitan ng daghan kay tanan ng nanguan ang hatag og relief goods nga unta mahatagan mi diri kay suok bayang mo diri kay wa pa sa barangay wa pa ni si barangay Bakawan sitio Pangadlawan ni diri nakaabot jud mi diri sa inyo nagpasalamat jud mi dako sa inyong hamam nga naka-share mo ang inyong grasya nga naabot unta puhon paaboton mura po pag jud unta ma'am daghan kay salamat salamat sa kay wa pa jud sa maot abot lang ma'am sukat Kaniwan no? Kani jud ang inyong hero. Siya jud nag-fight ani siya sa. Siya jud ang nagkuana mo, nag-coordinate nga maabot ni dire. Pasalamat jud mi dako ma'am nga naka-share mo sa inyong grasya. Yes. Salamati ang Filipino Homes. Salamat sa Filipino Homes. Og Venray Construction. Salamat daghan salamat sa kaninyong tanan. Alright, salamat po.